Welcome back. Dobrodošli. In our opening sermon, we thought about that question, does the church have a future? Na samom početku dotakli smo se tog pitanja, da li crkva ima budućnost? I hope that you were encouraged as we just dipped into Revelation 1. I hope you were encouraged, but the answer is yes. Nadam se da ste i vi bili ohrabreni kada smo čitali iz otkrivenja prvo poglavlje, da je odgovor da. And then Bob just led us through that session in Acts 2. I Bob nas je vodio kroz taj deo u dela apostolska drugo poglavlje. Which we looked at how the church was born and what the nature of the church I is. tu smo vidjeli kako je zapravo crkva nastala, kako je rođena i koji je zapravo cilj crkve. So we've really answered two questions so far. Tako da do sada smo dali odgovor na dva pitanja. Does the church have a future? Da li crkva ima budućnost? What is the church in the first place? Šta je zapravo crkva? And now in this seminar, this final session of today, we're looking at a third question, does it matter? I kao zadnje predavanje za danas postavit ćemo još jedno pitanje. Da li je bitno, da li je važno? Does the church matter? Why is it important? Da li je crkva važna? Zašto je važna? So just a question to throw out to you is this. Jedno pitanje koje želim postaviti vama je sljedeće. Do you think the people in your local church grasp why the local church is important? Da li vi mislite da ljudi u vašoj lokalnoj zajednici postavljaju sebi pitanje zašto je uopšte crkva bitna? Zato što je nevesta. Because she's the bride. The bride? Yep. We'll be looking at that in a moment. I to ćemo gledati. Do you think people in your church understand that? Da li vi mislite da ljudi u vašim zajednicama zapravo shvataju to zašto je crkva bitna? Ne. Kako ko? Yep. Okay. So some are saying some are saying no, some are, yep. Neki kažu ne, neki kažu pola. Yep. I guess most of us as leaders think the church is important. Pretpostavljam da većina nas kao osobe koji su uključene u rad, kao vođe, smatramo da je crkva bitna. If the answer was no, or some people no, ako je odgovor ne, ili ako je odgovor neki ljudi ne misle da je crkva bitna. why? Onda imamo još jedno pitanje. Zašto ne misle? Why do people in your local church not grasp why it's important? Ako nisu na novorođeni. Zašto ljudi u vašim lokalnim zajednicama nisu svesni važnosti crkve? A nisu na novorođeni. Because some of them maybe are not born again. Nisu odgovorili. Ne, možda Maybe the preacher is not doing a good job. imaju preko interneta zajednice, crkve, propovedi koje Maybe some of them think in this modern age that they don't need actually the church because they have every spiritual food online. Maybe, yeah. Sasvim Very good, yeah. moguće, Yep. jeste, dobro. Zato što je neprijatelj u stvari našao jednu novu strategiju kako da odvrati pažnju. Because the enemy found a new strategy how to turn your attention from the church. Yeah, absolutely. Yeah. That reminds me of have any of you read the Screw Tape Letters by C.S. Lewis? Has that been translated into Serbian? No? There's a book, a famous British writer called C.S. Lewis. C.S. Lewis, poznati britanski pisac, napisao jednu knjigu. What is the name? Screw Tape Letters. Don't worry. It's a book. He imagines he imagines a demon working for a senior demon and the strategies he uses to destroy Christians. Yep. Zapravo to je knjiga, sad ja ne mogu da vam kažem naslov tačno kako je bio na srpskom, ali tema knjige jeste da
C.S. Lewis zamišlja jednog demona koji radi za svog starešinu drugog demona i kako traže taktike i načine kako da pridobiju ljude, odnosno da odvuku ljude iz crkve. And that's one of the tactics to create a sense of I don't care about the church. I to je jedna od taktika koje đavo koristi, da umanji važnost crkve, da članovi misle pa nije toliko bitna crkva. In the UK we have so many things that compete for our attention. U Engleskoj postoji jako puno stvari koje su zapravo koje se takmiče da nam oduzmu pažnju što se crkve tiče. In our church we have people who are members of the gym or the running club or the football club or any other sort of organization. Imamo članove u crkvi koji su također aktivni članovi u teretani ili ne znam, treniraju fudbal, vežbaju nešto, neki klub gdje su deo tog nekog tima ili šta god. And for them the church is just another club. I za te ljude oni često mogu vidjeti crkvu kao neku vrstu takve organizacije ili kluba, kao tamo gdje već idu. And it's very easy, I think, for people to fall into that trap of seeing the local church as an organization or a society. I jako je lako za članove crkve da padnu u tu zamku i da poistovećuju crkvu sa nekom drugom laičkom organizacijom ili nekim klubom. And I think the problem when that happens is that our people have stopped seeing the local church God's way. I mislim da do toga stižemo u onom trenutku kada ljudi iz crkve su prestali da vide crkvu na način na koji Bog zapravo je ustanovio. And when that happens, our people in our churches I kada se to dešava, naši ljudi, našim zajednicama, get more focused, they get more interested in how the church does things than about living as Jesus lived. Kada stižemo do jednog takvog stanja, onda ljudi iz zajednice, iz crkve, više ih zanima kako funkcionišu u praktičnom smislu u crkvi, nego što ih zanima da žive kao što je Hrist živio. The gathered people of God, when we gather together as God's people, that has always held a place of significance in the Bible. I kada smo mi okupljeni kao Božji ljudi, to je uvek značajno okupljeni, značajni trenutak kao ljudi koji pripadaju Hristu. Think of the covenant family of Abraham. Family, just the family of Abraham. Mislite samo na chosen family. Na Abrahamovu porodicu. Think of the nation of Israel gathering in the temple. Ili mislite na narod izraelski koji se okuplja u hramu. Think of the local churches that we begin to discover in the New Testament. Ili mislite na novozavetne crkve koje mi otkrivamo u Svetom pismu. The gathered people of God, to su Božji ljudi koji su se okupili, have always held a divine importance in God's sight. I koji imaju veliki značaj u Božjim očima. Because the local church exists as God's people have always existed. Jer lokalna zajednica postoji kao što su Božji ljudi od uvek postojali. To show the world how beautiful Jesus is. Da pokažu zapravo svetu koliko je Hrist lep. Is that important? Da li je to bitno da predstavimo Hristovu lepotu? We exist to show the world how beautiful Jesus is. Mi postojimo da pokažemo spoljašnjem svetu Božju lepotu. So in this session, we are going to remind ourselves of some of the beautiful ways God describes the local church. I u ovom predavanju mi ćemo se podsjetiti nekoliko lepih stvari kako Bog prikazuje crkvu. But we're going to do that in order that we challenge ourselves. Ali to ćemo raditi tako što ćemo staviti izazov sami pred sobom. And I want us as leaders to challenge ourselves to think about the people in our local churches. I hoću da stavimo sljedeći izazov, da mislimo na ljude u našim zajednicama and ask how can we help them to recapture the glorious vision that God has for the local church. I kako možemo da im pomognemo da ponovo shvate veličinu
Božju veličinu i njihov značaj u zajednici. Sorry. So I'm getting carried away. We want our people to grasp the importance of the church. Mi želimo da naši ljudi shvate važnost crkve. So that they see the church as important as we do. I da i oni vide važnost crkve isto kao što mi vidimo koliko je važna crkva. Okay, so here's where we're going to get a bit challenging. Ovdje stiže sada izazov. I'd love for you to split into 3 groups. Ja bih htio, ako možemo da se podelimo na 3 grupe, da li možemo to da... So I'm guessing 3 groups of maybe 8. Može. 3 grupe od otprilike, ne znam, 8, 9. Whatever. And I'm going to give each group two Bible passages, short Bible passages, to read through. I daću svakoj grupi 2 teksta iz Svetog pisma da čitaju. And I want each group to ask themselves 3 questions. I svaka grupa da postavi sebi 3 pitanja. So, question number 1. Prvo pitanje. What do these passages teach us about the importance and the beauty of the church? Šta nas ovaj tekst uči o važnosti i lepoti crkve? What implications should that have for our people? Kako treba da na to uključuje ljude iz crkve? And how can we help our people to understand that importance? I kako možemo pomoći ljudima iz crkve da shvate, odnosno da im bude jasno. So in other words, how can we help our people to grasp what that means for their local church? Kako možemo da pomognemo ljudima da shvate koliko je važna crkva? Okay, so can you divide them into get them into 3 groups, and then I'll hand out the passages first. Može 3 grupe po 8 ljudi. Ili može ovdje jedna grupa i tu na sredini. Ovako 2 grupe napravimo. Yeah. So this will be 1 group. Okay. Ima ova pitanja zapisana ili možete da nam ponovite još jednom? Yeah. Sad ćemo ponoviti pitanje još jedno da ih zapišem. Da. Evo su ovdje pitanje. Nije to. Drugi paket. Pa nisu to. Ali mislim da je sasvim moguće da imate tu da... Tako. Vrata perika ovako. Okay, so if this group over here, ova grupa sa naše leve strane, okay, you do look at Ephesians 4:11 to 13. Imate tekst Efescima 4 od 11 do 15 and Colossians 1:15 to 18. I Kološanima 1 od 15 do 18. This group here, prva grupa ovde, Ephesians 5:25 to 27. Efescima 5, 25 do 27. And Revelation 19:6 to 8. I Otkrivenje 19 od 6 do 8. And the group at the back, grupa pozadi, Ephesians 3:14 to 17. Efescima 3, 14 do 17. And 1 Timothy 3:14. I prvo Timotejeva 3, 14 i 15 stih. Ja mislim da vi imate, ako imate papir, da imate već papir. They should have the questions. On je dao jedne za apostola, a druge za proroke, jedne za evangeliste, a druge za pastire i učitelje, da pripremi sliku za delo služenja, da izgradimo Hristovo telo, dok svi ne dođemo do jedinstva u veri Hristovu
Druženje prema nevesti. Važnosti lepota je meni poredak koji je ustanovljen od Boga.
da vam treba još malo vremena? A bit more time, okay. Ajde još 2 minuta. Sve učinimo. Okay. Dobro. Good. So I hope that's been helpful times in your groups. Nadam se da vam je vreme bilo od pomoći u vašim grupama. But what we're going to do is share that wisdom with the rest. Ali ono što ste vi shvatili želimo sada da podelite i sa ostalim. So we're going to go around each section. Trine is going to read the passages for us, and then from each group, hopefully somebody somewhere in each group will share some wisdom with us. Ja ću čitati za svaku grupu tekst koji ste imali i onda neko nek bude predstavnik grupe pa da kaže šta ste vi zapravo razumeli imajući u obzir ta 3 pitanja koje smo imali. So choose who it's going to be now. Tako da birajte ovako interno, nek svaka grupa bira sebi predstavnika. Imamo. So do you want to read Efescima 4. poglavlje 11. i 13. stih. On je sam postavio neke za apostole, neke za proroke, neke za propovednike radosne vesti, a neke za pastire i učitelje, da pripremi svete za službu za izgradnju tela Hristovog. Tako ćemo svi doći do jedinstva u veri i spoznaje Sina Božeg te sazreti u jednog čoveka, rastući do pune visine Hristove. I Kološanima, on je slika nevidljivoga Boga, on je prvenac, vladar nad svim stvorenjem. Jer po njemu je stvoreno sve što je na nebu i na zemlji, bilo vidljivo ili nevidljivo, bilo prestoli ili gospodstva, bilo glavarstva ili vlasti. Sve je stvoreno njegovim posredstvom i za njega. On postoji pre svih stvari, po njemu sve ima svoje postojanje. On je i glava tela, crkve, on je početak. On je prvenac iz mrtvih ustao da bi u svemu bio prvi. Thank you. So, group over here, we were looking at the church as a body. Grupa sa naše leve strane gledamo crkvu kao telo. So, what wisdom have you got for us on what do these passages teach us about the beauty of the church in the sight of God? Šta nas ovi tekstovi uče o lepoti crkve gledano kroz Božje oči? A mi smo ovdje pričali u suštini da Bog je glava telu, odnosno crkvi, i da je svaki deo tela podjednako važan. I uvo, i ruka, i noga, i sve. Znači, i lepota crkve je upravo u tom poretku što čitamo u Efežanima, gde se zna ko šta radi u crkvi. Yeah, brilliant. Bog je i Bog reda i kod Boga je sve savršeno. Tako je i
tako i ovaj poredak koji je ispisan u Efežanima služi za izgradnju crkve. Yeah, good. Tu kao mi smo pričali i o tome koliko je kod nas i u svetu prešlo mnogo stvari na internet i kako ljudi pokušavaju da ne idu u crkvu, nego da koriste internet, da tako odu u crkvu. Okay, yeah. To je upravo ovo sad treće pitanje koje kaže kako da pomognemo članovima naše crkve, to je upravo da se shvate sami članovi crkve da su svi dobili neke darove od Boga i da kada udruže te darove ili udove, da onda da je to u stvari život jedne lokalne crkve. Objasniti ljudima da znači, ne mogu da se oslone na neki internet i da time smatraju da idu u crkvu, nego je potrebno zajedništvo i potrebni su ti darovi koji će svako da bi ulepšao. Tu je ovo drugo, znači pitanje kakve implikacije, znači da u suštini ljudi shvate da moraju da idu u crkvu, da imaju zajedništvo, da gde je dvoje ili troje, da tu Bog odgovara. Da svaki član crkve shvati da je važan kao svaki ud tela. I da i onaj najmanji od nas može da doprinese širenju evanđelja, da nije samo propovednik taj koji širi. Excellent. Very thorough. So, this image of a body is huge. There's so much that we could delve into. Ideji koje ovdje predstavljena crkva kao telo, već imamo jako puno materijala za koje možemo da se nadovežemo. One thing I'm always struck by when I think of the church as a body, I'm always struck by the fact that a body is a living thing. Jedna od stvari koja mene uvijek fascinira kad mislim o crkvi kao o telu jeste da telo jeste živo, da je nešto što je živo. And I guess what you were saying about people using the internet instead of real life. I ono što ste spomenuli, što smo i pre spomenuli, da ljudi koriste internet za svoje duhovne potrebe, umjesto da koriste nešto što je živo. And I guess in Serbia, the same as in the UK, that is something that went even further during the pandemic when churches were closed. Mislim da je u Srbiji isto kao i u Engleskoj, a to je još više napredovalo za vreme koronavirusa. Tome smo i mi pričali. Pandemija. Dobro. Yes. Znači imaš nešto virtualno ili neki virtualni svet preko interneta, a u crkvi imaš jedno živo telo. Znači ovdje imaš samo što vidiš i čuješ, dok ovdje si među živim delovima tog istog tela. So I liked what you said about how can we help our people, our members to grasp it, and it so much is about helping them to understand that every single one of them is a part of the body. Iako je bilo dobro, ili jako jeste dobro da shvatimo, to što je brat i napomenuo i rekao da svaki član crkve jeste deo živog i aktivnog tela Hristovog i znači da ima određene odgovornosti i pravo mesto. Ne brat, nego grup. Dobro, vi ste rekli to što je grupa. I think it's as we do that, as we enable people, our church members, to grasp that they're whether they're a hand or a foot or whatever they are in the body,
I dok to radimo, dok pokušavamo ljudima da objasnimo da su oni deo tela, sad simbolički, onako hipotetički rečeno, da je neko ruka, da je neko noga, ali dok pokušavamo da im objasnimo da su deo istog živog tela, we need to be helping them to understand that they're the hands of Jesus in the world. I moramo onda da im istovremeno da im objasnimo, na primjer, ako neko jeste ruka, hipotetički rečeno, da je to zapravo Božja ruka koja se nalazi ovdje u ovom svetu. Jer je njegovo telo. It's one thing, isn't it, to encourage our people to be actively engaged part of the body. I treba da ohrabrimo naše ljude iz crkve da se aktivno uključuje kao aktivno telo Hristova. It's quite another thing when they grasp that actually they are representing the life of Jesus in the world as they do it. I drugačije će se ljudi ponašati kad budu shvatili da su pravo ili živo telo Hristovo u ovom svetu. Okay, go on to the Ephesians 5. Efescima 5, 25 do 27. Muževi, volite svoje žene kao što je Hristos volio crkvu, te je dao svoj život za nju, da je posveti, očistivši je kupanjem u vodi sveću, te da izvede pred sebe crkvu u punoj slavi, bez mane i bore ili tome slično, da bude sveta i neporočna. Ponovo sam čuo glas mnoštva naroda i nešto kao huk mnogih reka i kao prasak jakog groma kako govore. Aleluja, jer zacario se Gospod, Bog naš Vседržitelj. Radimo se i kričemo i dajemo mu slavu, jer došlo je vreme svadbe jagnjetove. Spremila se njegova nevesta, njoj bi dan čisti i svetao lan da se u njega obuče. So that was described the front. What's the image? What's the picture? Koja je ovdje slika koju vidimo? Slika koju ovdje vidimo jeste da je crkva predstavljena, to jest da, crkva predstavljena kao nevesta. Ovdje vidiš da the church is pictured as the bride. Bride. Yep. I onda kada gledamo u Efescima dok govori o ženi, when we look at the text in the Ephesians, when there is text talks about the woman, žena jeste simbolika neveste, and the woman is the symbolic of the bride. Yep. Govori o tome da je Hrist platio, to jest svojom žrtvom očistio nevestu, to jest očistio crkvu. Actually, it talks about the Christ who cleansed. Yep. Da nevesta treba, to jest crkva, treba da ostane u čistoti kojom je očišćena vodom i rečju. Yep. Kako bi njena dela ostala pravedna pred Bogom kao što govori u otkrivenju. Što se tiče do drugog pitanja, posticanje ili kakve bi implikacije trebalo da ima za naše lokalne crkve, jeste da je posticanje, postičemo jedni drugog, da nastavimo da predstavimo lepotu Hristovu. Jer u stvari slava, mladoženje jeste u lepoti njegove neveste. I to je u stvari ono što mi možemo da vidimo ovdje. Okay. Yeah, absolutely. Yeah. I na treće pitanje je u stvari ono što evo kako možemo pomoći članovima naše crkve da shvate šta to znači za njihovi životi u lokalnoj crkvi. Kao što je nevesta draga svome ženiku ili mladoženju, tako je svaki član crkve drag Gospodu Isusu Hristu. Tako je svako dragocen kao što je ona dragocena svojom zaručena. I na isti način voli svakoga člana, svakog pojedinca u zajednici.
I zajednica koja je telo Hristovo i nevesta Hristova je u stvari u jedinstvu pred njim da objavi njegovu lepotu i njegovu slavu. Yeah. Brilliant. Yeah, no, yeah, I get it. Yeah, brilliant. Fabulous. Yeah, the bride. It's just there's just this purity and beauty, isn't there? Kada kažemo nevesta, tu znači da je nešto lepo i nešto čisto. And you know, we were reminded again earlier in Revelation 1 that Jesus, you know, we are purified despite our blemishes. And I čitali smo i sjetili smo se toga da smo mi očišćeni, uprkos našim gresima iz života, da smo mi očišćeni. I don't know about you, but I've got lots. I ne znam za vas, ali ja mogu da vam kažem za sebe da imam puno mrlja koji su trebali biti očišćeni. And I'm always struck when I think of the bride and our responsibility to be pure, to remain pure for Him. I uvek sam iznenađen kada mislim o nevesti, o njenoj čistoti i kako mi, koji jesmo deo te neveste, kako moramo biti čisti pred Gospodom. As we do that, we're showing an unbelieving world that there is something more to come. I kada mi se držimo čisti kao nevesta Hristova, mi pokazujemo zapravo svetu da ima nešto bitnije, nešto dragocenije koje će tek doći. Because the world around us lives for the now. Jer svet oko nas živi za sadašnji trenutak. And as we live pure lives as the bride of Christ, we're showing a lost world that there's a wedding. A ako mi živimo svetim životom ovdje na zemlji, mi zapravo pokazujemo svetu da mi ne živimo za sadašnjost, već za nešto mnogo bitnije koje tek treba da dođe. But, ali, did you talk anything about the Old Testament? Da li ste nešto razgovarali o Starom Zavetu? When God described His people as an unfaithful one. Kada je Bog opisao svoj narod kao nevernu ženu. When we take both together, when we think about how God described Israel in Hosea in the Old Testament. Kada gledamo kako Bog predstavlja izraelski narod u Hoseji, and then look at the new. I onda gledamo Novi Zavet kako Bog predstavlja svoju nevestu. We realize that faithfulness and purity matter. Onda shvatamo da vernost i čistoća da su bitne pred Bogom. Yeah. They matter because they show a lost world the beauty of Jesus. Zato bitne su, zato što je bitno da se vidi čistoća, zato što pokazuju spoljašnjem, izgubljenom svetu lepotu Hristovu. Does being the bride of Christ thrill your heart? Da li biti nevesta Hristova je nešto prema čemu vaše srce teži? Is that a yes or a question? It's a question. He's getting me back because I asked a question of him earlier on. Sad mi vraća. Would you agree that to grasp the significance of us being the bride of Christ will help us take our sin even more? Da li se slažete sa idejom da to što se poistovećujemo sa Hristovom nevestom dovešće do toga da zapravo mrzimo još više greh koji prlja nevestu? Absolutely. Yes. Because sin is adultery. Yes. Zato što greh jeste prevara zapravo. Preljuba u Starom Zavetu, kao što je opisano. I found many years ago, before moving to Flitwick, many years ago, Pred mnogo godina, pre nego što se preselio u Flitwick, that one of the most helpful preaching series I did on holiness da je jedno od najuspešnijih
serija propovedi koje sam imao, bilo je o svetosti. Was Hosea. I bilo je upravo iz Osije ili Hozeje, znam se prevoda. Purity matters. Čistoća je bitna. Čistoća. Efescima 3, 14 do 17. Da. Zato prigibam svoje kolena pred Ocem, koji dovodi u postojanje svaki rod na nebu i na zemlji, da vas On po svojoj bogatoj slavi ojača svojim duhom u vašem unutrašnjem čoveku, da se Hristos verom nastane u vašim srcima, te da u ljubavi budete ukorenjeni i utemeljeni. Pišem ti ovo u nadi da će uskoro doći k tebi, ali ako okasnim, ti znaš kako treba da se vladaš u Božjem domu, koji je crkva živoga Boga, stup i uporište istine. Okay. So what's the picture? Koje slike koje imamo ovdje? Slišali smo da je crkva Hristovo telo i na osnovu toga rekli smo da je živi organizam, ali to što smo mi vidjeli ovdje da je crkva, da to Hristovo telo treba da ima život. To je crkva živog Boga. We already mentioned that the church is the body of Christ, and what we saw here is also a living organism. Yeah. Okay. So family. I zbog toga crkva ne da treba da bude ili može da bude, nego crkva jeste stup i uporište istine. And because of that, the church needs to be stup, a color, actually something. Okay. Yeah. I vidimo još, to smo razgovarali, da je Bog Otac stavio svo bogatstvo slave kroz Hrista u crkvu i zato je ona važna i lepska, značajna. Yeah. I sada, što se tiče crkve, kada se okupljamo, ono što nisam ja rekao, znači da to je moje razmišljanje, kada dolazimo u zajedništvo, ne treba samo da dolazimo, da uzimamo, nego da dajemo. Yes, yeah. I zbog toga sve što radimo treba da bude na izgradnju, da budemo ojačani u duhu ljubavi i da budemo utemeljeni i da nas to izgrađuje kao telo Hristovo. Good. Yeah. Okay. I zbog toga mora da se zna Božja istina. So we always need to underline God's truth. I na treće pitanje, mi smo razgovarali da možemo pomoći drugima svojim svjedočanstvom, primjerom, molitvom, tako da ih usmjeravamo da svi razumemo da je važna zajednica. Yeah. Excellent. Thank you. Yeah. So the phrasing is the family of God, the household of God, isn't it? Ovdje And it's ideja jeste, ili ono što smo vidjeli, jeste porodica Božja ili kuća Božja. and as you said, it's living. Kao što ste spomenuli, to je živo, nešto živo. Yeah. And I loved what you said about how, as a family, therefore, we're not just there to take. I jako je dobro to da mi kao porodica ne trebamo da budemo samo oni koji koriste, koji uzimaju, već oni koji daju. We often joke in the UK, we often joke that često šalimo. in most towns there are many supermarkets. Most cities there are many supermarkets. Svuda tamo, na svakom drugom ćošku, da tako kažemo, ima puno supermarketa. And so you can pick which one you want to go to. Tako da možeš birati, pošto ih ima više, možeš birati gdje ćeš ići u kupovinu. And people almost treat churches the same.
I ono što je problem jeste da ljudi gledaju na crkve kao na supermarket, da biraju gdje će. So it's something they go and just take what they want rather than giving to. Jer idu sa tom idejom da uzimaju ono što njima treba, bez razmišljanja da daju nešto toj crkvi. But we know that that's not how a family works. That's not how our earthly families work, is it? Ali mi znamo da naše ovozemaljske porodice ne mogu funkcionisati tako, samo uzimanjem. And therefore, as our churches live as families, showing brotherly love, genuine concern. I mi naše zajednice treba da tretiramo ili da gledamo kao porodice u kojem treba da bude dominantna ljubav, da damo jedni drugima. As we do that should characterize the local church just as much, more than our earthly families. I crkva treba zapravo da bude karakteristična po tome, čak i više nego naša ovozemaljska porodica. Da damo. Here's a question for us as leaders. Jedno pitanje za vođe, za nas, za sve. Put your hand up if you're a parent. Podignite ruku ako ste roditelji, ako imate decu. Yeah? Okay. If somebody looks at the way you love your children, ako neko gleda način na koji ti voliš svoje dete, and the way you love your church, i način kako voliš svoju crkvu, would they say the same? da li će reći da voliš crkvu kao što voliš svoje dete? Would there be some similarities? Da li bar ima sličnosti? Or would they be miles apart? Ili su kilometrima udaljeni jedno od drugih? Evo je ovdje neka kaže. Because there are two things that can happen. As leaders, we can either... Jer dve stvari se mogu desiti. Kao vođe. We can either love our church family so tenderly and wonderfully and be harsh with our wife and our children. Može se desiti da mi toliko puno volimo našu crkvu, naše ljude iz crkve, naš rad u crkvi, da smo više okrenuti tu nego što smo okrenuti porodici. Or we can love our wife and our children so beautifully and be harsh with our church. Ili obrnuto, da smo u potpunosti okrenuti prema bračnom partneru i prema deci, a da smo skroz udaljeni od crkve. And it matters. Bitno je. Because people are watching. Zato što ljudi gledaju nas. And our people that sit in our churches every Sunday take their lead from us. I ljudi koji su u crkvi i slušaju svake nedelje, uzimaju nas kao primjer. If we want our church family to love each other, ako želimo da naša crkvena porodica bude takva, da mi volimo jedne druge, if we want them to be brothers and sisters, ako želimo da budemo stvarno spojeni kao braća i sestre, where's it going to start? Gdje će početi to? Here. Nas. Leaders. Svako treba da gleda tako, kao vođa. Prvo, počne od mene. Ja sam prvi primjer gdje drugi gledaju. Okay, so on the first example, they actually do that. Yeah, absolutely. Yeah. I'm guessing that most of those passages that we've looked at have been familiar to us. Ja sam siguran da svaki tekst koji smo čitali vama je blizak ili da ga znate. But I hope that it has just reminded us that the church, the local church, is something far more beautiful. Ali nadam se da vas je bar to podsjetilo da lokalna zajednica je nešto mnogo lepše, far more dynamic, mnogo dinamičnije, far more alive, mnogo življe, far more important, mnogo bitnije than an organization or a society, od bilo koje druge svetske organizacije ili društva, than a football club or a gym. od bilo kog fudbalskog kluba ili teretane. These images that God uses to describe the local church are so full of deep richness. I slike koje Bog koristi da opiše zajednicu
prepune su bogatstva i duboke slike. The body of Christ, the bride of Christ, Telo the family of Hristovo, God. nevesta Hristova, porodica Hristova. And my prayer is that as leaders, we might just this afternoon glimpse something of a reminder of that beauty. I moja molitva za danas jeste da danas se vratimo ili setimo bar delimično koliko je bitna zajednica. And that we might, as we go from here, that we might think through how can we help our people to see the church. Kada budemo otišli odavde, da nam ostane ta misao, kako možemo da pomognemo članovima crkve, da i oni shvate važnost crkve. So if God's view of the local church is up here, ako je Božji način gledanja prema crkvi ovde, what happens if our church members' view is down here? šta se dešava ako članovi crkve gledaju na crkvu odavde? So they don't have the full picture. Good. Yeah. Nemaju celu sliku. Ako Bog gleda odavde, a mi samo odavde, znači ne možemo da gledamo celokupnu sliku kako je Bog zamislio crkvu. What happens? It becomes easy for a church to look in rather than out. Onda postaje jako lako, crkva zapravo jako lako stiže do toga da gleda samo unutrašnje umjesto da gleda spoljašnje kako da se prikaže. We fall into we look to the self rather than what is good for others. I gledamo ono što je dobro za nas umjesto da gledamo ono što je dobro za sve ostale. We focus on what's good for me. Gledamo ili fokusiramo se na ono šta je meni dobro rather than being a community that will impact our city. Umjesto da budemo zajedništvo ili jedno društvo koje će ostaviti svoj trag u celom gradu. And therefore, ultimately, our churches, we don't live up to what God has created us to be and called Na us kraju to be. krajeva, ako gledamo sami sebe, ne živimo život za koji nas je Bog zapravo stvorio. Look at this statement that hopefully you've got in your packs. Mislim da imate već prevod za ovu izjavu koju će brat sada reći. The local church should be the community with which we primarily identify, out of which we enter the world to serve God. Lokalna crkva treba da bude društvo sa kojim smo najprije identifikovani, iz koje ulazimo u svet da služimo Bogu. Ja sam radio na brzinu prevoda, sigurno sam da ga imate i vi na srpskom, možda malo tačnije. Do you agree? Da li se slažete sa ovom izjavom? Ja. Would the people in your church agree? A da li bi se ljudi u vašoj zajednici složili sa tim? Question mark. Yes, same for us. Da znate da je svuda isto. But that is God's vision for the local church. That is how important God sees. Ali to je Božja vizija za lokalnu zajednicu. On vidi našu zajednicu, našu crkvu kao nešto jako bitno. Filled with the Spirit, we're united to one another. Napunjeni Duhom Svetim, mi smo ujedinjeni jedni sa drugima. Our strongest bond is with those whom Christ has saved. I naša najčvršća veza treba da bude sa onima koji su spašeni kao i mi kroz žrtvu Hristovu. And it seems to me, therefore, that the church is more important than an organisation we dip into. I crkva je bitnija od bilo koje organizacije u kojoj mi možemo da budemo članovi. It's much more than an optional extra if we have time. Crkva je mnogo više od nekih ekstra aktivnosti koje možemo imati. Crkva nije samo nešto čime se bavimo preko vremena. And this is something that I, as a church leader, am having to think through myself. As we have recovered from the pandemic, I evo nešto sa čime ja lično se borim. Od kako smo se oporavili iz pandemije, kako smo izašli iz pandemije, we've recovered well. Inače, mi smo se relativno dobro oporavili kao crkva. But people are less committed. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da ljudi su manje predati ili manje uključeni. So the number of people in our church family as a whole, broj članova jeste porastao, but our Sunday services are the same size. Imamo više članova,
A nedeljom na službi imamo isto toliki broj kao i pre nego što smo porasli. The numbers coming to our prayer meeting are the same. A broj ljudi koji dolaze na naše molitvene sastanke je isti kao i pre nego što smo brojčano porasli. The numbers going to Bible studies, the same. Isti je slučaj i sa proučavanjem, sa biblijskim proučavanjem. The reason is there are more people, but they are less committed. Zapravo, imamo više ljudi, ali su manje predani za rad. And they same in Serbia? A u čemu leži uspeh, ključ hrišćana, propovednika, puritanaca? What is the key of the success of the Puritans? What's the key of the success of the Ključ Jews? uspeha puritanaca, propovednika, u čemu leži? Šta su oni imali, a šta mi nemamo? What did they have? Šta današnja crkva nema, ili u Ujedinjenom kraljevstvu danas nema, a imalo je pre. Actually, maybe in your own example. What What did they have that we don't have now? Jedan prsa. John Messer. Anybody answer? Ne, da bilo ko odgovor. Nema odgovora, ja? Nema odgovora. Isto što i mi ovdje. Oni su imali uspeha. Zašto su imali? Pa imali su zato što su imali žar, zato što su imali vatru. John Messer i on je vidio. Jeste, to je kod nas isto. A? I gdje se to Bio je to trenutak kada je Bog radio i kada se ljudi više nekako probudili, neko probuđenje. Ali to svuda u svetu ima i onda upravo zbog našeg neuključenja broj pada. Tako da to su periodi, fluktuacije. Stane sa radom. Ali nije to samo kod njih. Pogledajte samo način na koji je crkva rasla. Tamo gdje su počele prve crkve, danas skoro da nema više hrišćanstva u muslimanskim zemljama. Da li to znači da Bog više tamo ne postoji i ne radi? Ima fluktuacije stalno. So I said, for the first churches, they started in a place that now there are almost no churches. Yes. Muslim countries. Yeah. It's weird that God does not work there. Absolutely. It's just fluctuating. In some other places, the church will always continue, but it's changing. Absolutely, yeah. Nema čak i nekih gradova. But I can only speak from a British context. U ovom slučaju pričam samo iz britanskog konteksta. And Bob may disagree, which he's perfectly entitled to. Bob možda se neće složiti. But I think, and as I've prepared for this weekend, I think that church leaders like myself, preachers, have not given a compelling vision of what the local church is. Da, ja mislim da vođe nemaju ni oni sami jasne slike šta crkva treba da bude zapravo. Čak i ovi koji su propovednici, evo ja lično, možda još uvijek nemamo pravu sliku i možda zato i nemamo te rezultate koje očekujemo, jer nemamo pravu sliku kakva crkva treba da izgleda. We have become more focused on doing than being. Postali smo više fokusirani na raditi nego biti. So we've been very focused on making sure we have the right number of Sunday services. Jako smo fokusirani, postali smo jako fokusirani. Da imamo dovoljan broj sastanka nedeljom ili dečijeg rada. Having the right children's groups and structures in place. Da imamo dobru strukturu za rad sa određenim grupama. And we've forgotten what it is to be the bride, the body, the family. A zapravo smo i sami zaboravili da treba da budemo telo, nevesta, porodica. So I think it's our fault. I mislim da odgovor na to pitanje da je naša krivica. Da li možda možete da kažete kako vi u vašoj zajednici organizujete ili ljude podstičete da služe i drugima ili How are you motivating people to serve one another and to become an active member?
not as well as I would like. Ne ide tako dobro kao što bi ja hteo. We've put energy into refreshing our home groups, so small groups. Jako puno energije smo uložili u tome da osvežimo naše kućne grupe. And we're on the early stages of that journey still. But that is key. Još uvijek smo na samom početku tog rada. Because those are by their very nature small communities. Jer to po sopstvenoj prirodi su male ćelije. Yeah. Because they are where people can form the deep relationships. U manjim grupama ljudi mogu da imaju dublje odnose. And the journey we want to go on with those is that they are not just meeting once a week, one evening a week to study the Bible. I ono što prema čemu mi ciljamo jeste da ne bude to sastanak jednom nedeljno u kojem ćemo samo imati biblijsko studiranje. Bible study is important. Naravno, bitno je da imamo proučavanje Biblije, ali da ne bude isključivo samo suvo proučavanje. But we are making praying with and for each other a big feature. Nego da mi provedemo vreme da se molimo zajedno jedni za druge. We will, over the course of the next 2 years, be encouraging those groups to see themselves as missional communities as well. I tako da planiramo da negde za 1-2 godine da ohrabrimo te grupe da vide sebe kao polazno mesto za misiju. So they don't have to. So we don't have to think of the church building. This is where evangelism takes place. I zato želimo da usadimo ljudima u glavi da nije samo crkvena prostorija, mesto odakle počinje evangelizacija. Those small groups, those cells are missional. Nego te ćelije, te male grupe da budu spremne da same izlaze u svet i da budu zapravo ti koji rade evangelizaciju. And so that is one way. So really taking a lot of time to build and to work on our small groups, our cell groups. To je jedan način na koji mi pokušavamo, odnosno da gradimo male grupe gdje ljudi imaju više poverenja jedni u druge i na kraju su spremni da izađu u svet, da budu zapravo uporište, dakle počinje evangelizacija. And so we're on a journey on that. I guess my other aim is when new people come and join the church. A druga stvar je kada novi ljudi dolaze i postaju članovi crkve, is to love them in. Jeste da ih privolimo, da postanu deo tela. Yeah. So that they feel in their heart that they feel a connection to something that's alive. Da bi oni mogli osjetiti da su deo nečega što je živo. So I'm less interested in them signing a piece of paper to say I want to be a member. Iskreno mene manje zanima da ljudi budu samo članovi na papiru, da se potpišu da su članovi. And more interested in them being my aim is that they will be at least the minimum that I would like is them to be a service on a Sunday. A više me zanima da budu prisutni na službama u crkvi, engaged in some form of small group fellowship, da budu uključeni u bilo koju vrstu ovih grupnih aktivnosti, and serving on at least one team. I da budu uključeni ili da služe bar u jednom delu ili u nekom timu koji mi kao crkva imamo. And I think
those are ways that people feel a connection to something that's alive. I mislim da to je jedan od načina kako ljudi mogu osjetiti ili postati deo nečega što je živo. Does that make sense? Da li vama je to znači nešto to što sam vam rekao, da ste razumjeli? Znači samo mi nije jasno odakle je ta ideja za 2 godine. Pa to je njihovo planiranje unutrašnje od crkve. So where did you get the idea about 2 years? How did you manage to make that period? How do you know that it's going to take you 2 years? How do I know? Well, it's probably take longer than 2 years. Pa iskreno mi kažemo 2 godine, a verovatno će trajati duže. So over the last, and I mean that's 2 years from now. Recimo, od prilike 2 godine od sada. Back in 2020. We set before the church a vision. Stavili smo pred crkvu jednu viziju, which talks about being a spirit-filled community. Odnosno, kako da postanemo društvo puno Svetoga Duha. Making disciples of Jesus. I kako da pravimo sledbenike, odnosno kako da podignemo sledbenike Hristove. And we've kind of bitten off one bit of that at a time. I uzeli smo, ajde tako kažemo, zalogaj po zalogaj. So we spent a lot of time in 2021 looking at what it means to be a community. I 2021. mi smo mnogo vremena proveli da najprije mi shvatimo šta znači ujedinjena zajednica. So we looked at some of these things about being the family of God and a body. I mi smo gledali, prostudirali smo ove tekstove. Šta znači biti porodica Božja, šta znači biti telo Božje. That as we live as a community, we are the hands and feet of Jesus in our town. I dok živimo, mi kao zajednica smo ruke i noge Gospoda Isusa Hrista u mjestu koje nas je postavio. Over the last year and into this year, we've been dipping into what it means to be spirit-filled. Prošle godine i evo početak ove godine kao temu smo imali više šta znači biti pun Svetog Duha. And seeking more of his power and presence among us. Tražimo više njegove sile i prisutnosti u našim životima. And next year, 2024, I ako Bog da, sljedeće godine, 2024. My aim is that the whole year will be focusing on making disciples. Ja bih hteo, ili ono što želimo da radimo, jeste kako da učimo da pravimo sledbenike, odnosno da treniramo sledbenike. So that's why I say by the end of 2024, I would expect our small groups to look very different because all of next year is going to be thinking about how we make disciples. Zato kažem za 2 godine, jer po onome što kao crkva planiramo, mi se nadamo da će ta promjena biti efektivna u tim malim grupama, odnosno da ćemo mi to studirati i da će grupe na osnovu tih studija polako menjati svoj način razmišljenja. So it won't be finished. Naravno, to nije kraj. But I hope it will be a long way forward on it. Ali to je dug put, ali mi smo krenuli već tim putem. But all of that shapes what I'm preaching on a Sunday. Ali sve je to deo onoga što propovedam nedeljom. Hope that answers them. Nadam se da je odgovor jasan za vas. Jedno razmišljanje samo da sad na osnovu svega ovoga što smo ovdje sada rekli, vidimo da je crkva jako važna. Međutim, jasno je i da smo mi veoma važni Hristu. I da Hrist želi da mi budemo čisti kao njegova nevesta. I koliko je važno, mislim da je jedna od glavnih stvari su u stvari plodovi duha i darovi. Da bi uopšte stavili da ta crkva bude drugima važna, važno je da mi imamo plodove i darove.
Jer ovdje imamo u Galačanima poslanici u 5. glavi plodove duha. Ne moram da čitam ili znamo svi šta su. Ako mi živimo po plodovima duha, mi ćemo biti jedan svetao primjer možda i u firmi gde radimo, i u porodici, i gde god se nalazimo. Jer čovjek koji je i krotak, i dobar, i ljubazan, dobit će priliku da svedoči o Bogu. I samim tim će privući ljudi u crkvu. Znači da je primarno živeti po darovima. A za dobijanje duša će doći već samim time što se ugledaju na nas, onda će tetije se ugledaju na Hrista. Ali darovi su jako bitni, to je ono što mislim da propovednici isto trebaju da prenesu ljudima u crkvi. Darovi koji su dobili. I najmanji dar, ako neka naša sestra u crkvi dobro čisti crkvu, posle toga kada sam ja negde zasijao sa ovim, neko ko dođe u crkvu da vidi gde sad ja to idem, ako zateknu unutra neku prljavštinu, loše okrečene zidove, a onda će... A onda će posle tih plodova i darova doći kao sekundarni proizvodi za dobijanje duša za Hrista. Tada će propovednik imati šansu za... And we as leaders, we feel the weight of responsibility because we lead by example, don't we? Mi kao vođevi trebamo da živimo kao primjer. Znači da naš život bude primjer članovima crkve. Because if people, visitors, newcomers need to see us as leaders. Jer oni koji dolaze jer koji su van crkve, pa dolaze u crkvu, posjećuju crkvu, gledaju na nas kao na vođe, kao lideri. They need to see us as leaders using our gifts. I moraju da vide nas, da najprije mi upotrebljavamo darove koje nam je Bog dao. And that means they need to see us doing the washing up. Jer niko ne ide za zatvorenikom da vidi kakav je zatvor. Niko ne ide za zatvorenikom da vidi kakav je zatvor tamo gde je robio. Nego idu za nešnim čistim da i oni budu bolji. Yes, they'll follow somebody who's alive. Da vidim, pošto više puta se pominjala pandemija. Šta se dešava kad izbije pandemija? Ona se izoluje da bi umrla. Izoluje pandemiju da bi bilo uništena. U Sevkerinu su bili Nazareni 70. godina. A 3.500 Sevkerina ima, 350 je bilo Nazareni. A se izolovali? Oni su se izolovali i ušla ona nauka. How can we defeat the pandemic? By isolating it, so we don't give it a place to go outside, to virus. Yeah. And it's the same in the church. Our church dies if it's isolated. Yeah. It should just smaller and smaller. Bili su Iraki. Ali ušla je ta nauka, čini dobra dela, čini sve, ali nemoj da kažeš ništa o Hristu. I bili su na ugled ljudima. I nisu širili evanđelje. So we need to be like the virus. Znači, ono što smo shvatili, da trebamo da budemo kao virus. Sada tamo stoji zgrada, ali nema nijednog Nazarena. Kao i, nažalost, svuda i u raznih denominacija. Znači, budemo pandemija za Hrista.
Jer apostoli, prvi učenici raširili su se i propovedali Evanđelje. Oni bi se učaurili u Jerusalimu, ali Bog je dao da se rašire po svijetu. A što se tiče Joana Weslija, zabranili su mu u Anglikanskoj crkvi da propoveda. On je rekao, sve pod nebom je moja parohija. I tako je krenuo da širi Evanđelje. Ja nisam bio dosadan kao virus, neki ljudi nikad ne bi upoznali Hrista. If I wouldn't be annoying like the virus, Sami. wouldn't ever be Christ. Well, on that note, we've used up all our time, but I hope that we have just at least begun to think in our own minds as church leaders how astonishingly beautiful the church is. Nadam se da smo posle ovih predavanja, bar mi kao vođe crkava, počeli da shvatimo koliko je bitna uloga crkve. How important the church is, even though we might feel small. Koliko je zapravo bitna crkva, iako se osjećamo i možda jesmo mali. And to begin to think how we might help our people catch that vision. I da počinjemo da razmišljamo o tome kako da pomognemo članovima iz naših zajednica da i oni shvataju istu tu ideju. Would you pray for us? Hajde da se pomolimo. Oče naš koji si na nebesima, slavljeno neka bude ime Tvoje. Zahvaljujemo Ti, Gospode, za ovaj današnji dan i zahvaljujemo Ti, Gospode, što nam daješ ponovo priliku da se možemo približiti Tebi, da možemo učiti, Gospode, više o Tebi. Da možemo, Gospode, da se prisjetimo stvari koje smo možda ohladili u našim životima, u našim službama, da shvatimo, Gospode, koliko je bitna crkva Tebi i da koliko bitna treba da bude i nama. Molim Te, Gospode, da nam oprostiš ako smo zanemarili taj deo, ako smo se možda zatvorili sami sa ostalim članovima u jednoj maloj grupici. Pomozi nam, Gospode, da izađemo iz te grupe, pomozi nam, Gospode, da izađemo iz tih zidova koje smo sami sebi postavili i pomozi nam, Gospode, da shvatimo bitnost Tvoje crkve za koju si život dao. Hvala Ti, Gospode, što nas toliko puno voliš da si nastavio da budemo deo Tvog tela, da budemo, Gospode, Tvoja nevesta, da budemo Tvoja porodica. Hvala Ti, Gospode, što si nam dao priliku da budemo Tvoja usvojena deca. I hvala Ti, Gospode, što ćeš nam dati priliku da budemo deo Tvog carstva. A slava neka bude i neka pripada Tebi u Hristovom imenu. Amin.